You need a knee replacement healing, Olga. Olga, uzdravenie do tvojich kolien. She will be healed. Sestra verí, že bude uzdravená. Before operation. Amen. Amen. Ďakujem Pánu Ježišovi. I thank Jesus. I thank Jesus. Lepšie. Ďakujem Pánu Ježišovi. Ďakujem. Thank Jesus. Thank you. Prosím, pohnite nohou, hýbajte nohou. Že akože prednožte a zanožte. Can she take off the bandage? Prosím, viete sa dolu obväz? Take the brace off. Prosím, tak hýbte nohou, že prednožiť a zložiť, prednožiť, zložiť. Up. Ešte prosím, von. Ďakujem Pánu Ježišovi, ďakujem. Thank Jesus, thank Jesus. Dobre. Thank Jesus. Poďte. Prejdite sa. You are going to have a knee replacement surgery. Budete mať teraz takú novú plastickú operáciu. Is that right? Je pravda? Ďakujem Pánu Ježišovi, ďakujem za uzdravenie. Thank Jesus. Ďakujem. When were you going to have surgery? Kedy by ste mali mať? Kedy by bola operácia? Kedy ste mali operáciu? I was supposed to go to surgery in a year. Okay, off you go. Hallelujah! Hallelujah! Who healed her? Kto vás uzdravil? Ďakujem Pánu Ježišovi za uzdravenie. Lord Jesus, I thank you for healing. Amen. Ďakujem. Why are you crying? Prečo plačete? Sa teším, že teta je uzdravená. I'm just totally happy and thankful that she's healed. How did the knee affect your mother? Ako to koleno ovplyvňovalo vašu maminu? Pain, longer pain for 5 years. 5 rokov years of trvala. pain. 5 rokov bolesti. How did it affect her walking? A ako to ovplyvňovalo to chodenie? She needs bandage. Potrebovala mať obväzy, aby dokázala chodiť. Praise the Lord. Sláva buď Bohu.